وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير المخلوقات وعلى آله وصحبه سادات. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka buminya ini? Kita tahu bahwa aktivitas kita adalah makan, minum, dan bekerja. Apakah ini yang merupakan bagian yang harus kita kerjakan setiap hari? Makan, minum, dan bekerja. Kalau itu merupakan tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sampai kapan kita mau seperti ini? Apakah ini yang menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah saya bacakan tadi pada muqaddimah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, memviralkan kepada para malaikat seluruh penduduk yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan, menjadikan khalifah di muka bumi. Tentu kita ketahui bersama bahwa penunjukan khalifah, siapa yang menduduki kedudukan sebagai khalifah di muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini, tidak lain dan tidak bukan yang ditunjuk adalah kita, Bani Adam, anak cucu Adam. Nah, kembali yang seperti tadi, apakah tujuan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di muka buminya selaku khalifah? Apakah hanya untuk makan, minum, dan bekerja? Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan buat kita, apakah sampai dengan saat ini kehadiran kita di muka buminya Allah Subhanahu wa taala ini sudah benar-benar menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau belum? Sebagai perbandingan, kita tahu bahwa apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa penting. Apatah lagi setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, kemudian Allah bersumpah di dalamnya. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa penting untuk menjadi perhatian kita. Salah satu bukti, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr, yang sudah barang tentu kita semua tahu dan kita hafal semua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr.
Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi al-insan. Kita ketahui bersama bahwa manusia di dalam Al-Qur'an itu terkadang disebut dengan bermacam panggilan atau sebutan. Tentu sebutan-sebutan tersebut buat manusia ada pengertian dan pemahaman tertentu. Ketika disebutkan Bani Adam, tentu ini berimplikasi pada keturunan. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan Al-Basar, tentu kita pahami bahwa yang dimaksud adalah jasadiyah, physically kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhan nas, maka itu menunjukkan manusia selaku makhluk sosial yang tidak akan mampu berdiri sendiri. Dalam berinteraksi kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan manusia lain sebagai mitra kita dalam beraktivitas di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggunakan diksi al-insan. Menurut mufassir, pemahaman al-insan ini adalah manusia sebagai makhluk yang dimaksudkan sebagai khalifah di muka bumi. Kalau manusia sebagai khalifah di muka bumi, tentu manusia ini yang akan mengelola, yang akan memanajemen dunia ini, bumi ini. Sedemikian. Tapi yang tidak kalah penting yang menjadi perhatian kita adalah tujuan penciptaan kita adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan sesuatu yang menjadi proteksi kita agar yang kita lakukan, yang kita perbuat itu terarah dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusr. Kita ini sebagian bisa saja merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 24 jam Allah memberikan waktu kita dalam sehari. Apakah 24 jam itu aktivitas kerja kita, baik yang menyangkut dunia terlebih yang menyangkut akhirat, apakah betul-betul itu orientasinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah seseorang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kendali iman dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencederai amal ibadahnya dengan perbuatan-perbuatan sia-sia, perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita sepakat paling tidak bahwa orang-orang yang ada keimanan dan ketakwaan secara paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dia akan berusaha untuk meminimalisir perbuatan sia-sia, maksiat, bahkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang tidak terkategori sebagai orang yang merugi adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman tentu yang diperbuat, yang dilakukan itu adalah perbuatan-perbuatan amal soleh, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa keimanan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya bagi diri kita? Ucapan kita misalnya, tutur kata yang kita keluarkan dari mulut kita, apakah ini benar-benar tutur kata dan ucapan yang menunjukkan bahwa kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ucapan yang keluar dari mulut kita, tutur kata yang kita ucapkan adalah bagian-bagian daripada fitnah, merendahkan orang lain, menggibah orang lain? Dan ini tentu mustahil akan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nabi mengingatkan kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang masih mempunyai keimanan di dadanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan hisab hari akhirnya Allah Subhanahu wa taala, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau kita tidak mampu berkata-kata yang baik, berkata-kata yang maslahah, auliyasmut, mending kita diam. Inilah pribadi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah itu kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang tentu dalam hal ini perbuatan-perbuatan kita akan menghasilkan amal yang soleh. Sudahkah ucapan-ucapan kita
itu mengandung kebenaran-kebenaran, atau malah yang kita ucapkan itu sesuatu yang salah, sesuatu yang hanya mencederai hati dan perasaan orang lain, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan kita? Apakah kita mampu menundukkan pandangan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu hal-hal yang sia-sia, yang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mata kita ini, apakah kita melihat dan memandang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan merendahkan, menganggap bahwa kita ini jauh lebih baik dari mereka? Apakah itu sifat daripada orang-orang yang beriman? Tentu kita sepakat pula bahwa ini bukanlah sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keimanan, ketakwaan serta kesolehan ini bukan sesuatu yang harus kita miliki secara pribadi. Kalau kita bahasakan bahasa yang modern, ini perlu diviralkan. Ini harus kita sampaikan. Kita umumkan. Mana penjelasan bahwa ini harus kita umumkan? Tawasau bil haq. Orang-orang yang tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mengumumkan tentang kebenaran ini. Semua kita berhak untuk menjadi orang-orang yang soleh. Semua kita berhak untuk menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, kita berhak untuk menjadi orang-orang yang soleh secara ritual dan juga soleh secara sosial. Paling tidak, kita, keluarga kita, istri, anak-anak kita harus menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh dan soleha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan meliputi kita semua ketika yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir surah ini Allah tutup dengan tawasau bis sabr. Luar biasa Al-Qur'an ini. Kita bisa pahami mengapa pada bagian akhir surah ini ditutup dengan tawasau bis sabr. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi orang-orang yang beriman, bertutur kata yang baik, menundukkan pandangan, bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Ini butuh perjuangan. Menyampaikan, mengumumkan, memviralkan sesuatu yang baik, ini pun bukan sesuatu yang mudah. Mendakwahkan kebaikan itu bukan sesuatu yang mudah. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Nuh kurang lebih 1000 tahun melakukan dakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari 100 orang yang mengikuti dakwah beliau. Jadi ini sangat dibutuhkan ketabahan dan kesabaran. Puasa ini tentu melatih kita, mengajarkan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh, menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran, dan melakukan kesabaran. 1 bulan penuh kita tarbiyah, 1 bulan penuh kita belajar. Insya Allah, mudah-mudahan ini akan menjadi Ramadan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dibuktikan dengan amal ibadah kita semakin meningkat. Amal ibadah kita luar biasa. Hubungan kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal itu tetap terjaga dan jauh lebih baik, dan juga hubungan horizontal kita, hubungan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala juga terjaga dengan baik. Dan insya Allah dengan semua ini, apa yang Allah janjikan, bahwa 1 malam yang luar biasa pada bulan suci Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Kita yang hadir di tempat ini akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang sangat mulia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita, hajat kita, Allah mudahkan. Apa yang menjadi doa dan pinta kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikianlah beberapa hal yang sempat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya meninggalkan masjid,
Saya menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah sekalian. Saya tidak dapat ikut bersama-sama melaksanakan salat tarawih karena masih ada amanah yang saya harus laksanakan. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المبعوث محمد صلوا عليه ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين يا الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. آخر دعوانا برحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد البدر محمد صلوا عليه ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة. يضع لنا بالشهادة يضع لنا بالشهادة يضع لنا بالشهادة والخاتمة والسعادة. يضع بدعواه يا من يضع بدعواه يا من يضع بدعواه يا من والعرش مفتوح إماما. اللهم صل عليه بجودك آمين بامتنانك آمين ويا خير المسؤولين يا الله. اللهم يا مجيب الدعاء السائلين ويا قابل التائبين ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأستاذنا وإخواننا من النار أجمعين. واتب وزق واعف عمن يقولون آمين آمين آمين. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن عذاب فوت شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. صلاة سنة الوتر 3 ركعات جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم صل عليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي عامنا